میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے، نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں، اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا. یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، کوئی لاہور میں رہتا ہے، کوئی پنڈی میں رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنا ہے کوئی نہیں جانتا. رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا، کتنا کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا. اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ فرما رہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، انسانوں کو چھوڑو، کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا، کوئی آئیڈیا نہیں. اللہ کہتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی، تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے. تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے، وہ گھبرا گیا. کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی کہ یہ مجھے، اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسے ہی ہوش اڑ جائیں گے. تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں. تو انہوں نے ایک جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو، تو ہندوستان پہنچا دیا ان کو. تو بعد میں سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو، یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی. یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب ان 5 چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے. تو پھر یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اور اختیار کتنا دیا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی انسان کو اختیار ہے. بھائی اختیار کتنا دیا؟ اختیار اتنا دیا، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی. تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا جی دوسری اٹھاؤ. کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس، انسان کے پاس اتنا اختیار ہے. اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے. انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے. بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں. اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے. بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں، اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اف میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا. 7 قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے. جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، 6 قسمیں تو یہ کھائیں. پھر آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے. مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہے، میں نے تجھے الہام کیا ہے.
अच्छाई और बुराई का फर्क मैंने तेरे अंदर डाला है और ये डाल के तुझे दुनिया में भेज दिया है। जैसे कोई भी मुआशरा हो उसमें सच अच्छा समझा जाता है, झूठ बुरा समझा जाता है, चाहे वो मुसलमानों का मुआशरा हो चाहे गैर मुस्लिमों का हो। बेईमानी हर मुआशरे में बुरी समझी जाती है, ईमानदारी हर मुआशरे में पसंद की जाती है। रासतबाजी, सच्चाई, बीइंग अपराइट, ये हर माशरे में पसंद किया जाता है, और जुल्म हर माशरे में बुरा समझा जाता है। जस्टिस हर माशरे में अच्छा समझा जाता है, कत्ल हर माशरे में बुरा समझा जाता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे ये चीजें दे के मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी जान का इस्तेमाल बता दिया, चीजों का इस्तेमाल भी सिखा दिया। तो या अल्लाह मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है, मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है। हाँ, तो अल्लाह पाक फरमा रहे कद अफलाह मन ज़क्काहा, तूने अपनी जान का तज़किया करना है तो तू कामयाब हो जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और अगर अपने नफ्स को तूने खुला छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अब इन दो बातों पर उलमा ने तफसीरों की तफसीरें लिख दी हैं। अब नफ्स का तज़किया क्या है? नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया है, ये नफ्स का तज़किया है। सामने नामेरा औरत है, अब नहीं देख सकते उसको। हाँ, वो सामने से आई, नजरें झुका ली, अब नजरें झुका ली, उसी लम्हे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और अल्लाह ईमान की वो हलावत देते हैं जो आप नमाज में महसूस करेंगे। फिर आप नहीं कहेंगे कि जी मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा तो ध्यान उधर निकल जाता है। फिर आप नहीं कहेंगे। कान को हर वो चीज सुनने से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया, हर उस चीज को सुनना जिसका हुक्म दिया। हाथ को हर उस जगह इस्तेमाल करना जिसका हुक्म, हर उस चीज से रोकना जिससे मना किया। तो नफ्स का तज़किया अल्लाह फरमा रहे हैं, जब तुम देख देख कर मेरी रियायत रख के जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें कामयाब कौन करेगा? हम करेंगे, तुम खुद कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ये मौत के बाद होगा। फरिश्ते ऐलान करेंगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। अब क्योंकि तुमने दुनिया में तो वैसे कर लिया जैसे अल्लाह ने चाहा, ठीक है, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, तो अब वलकुम फीहा मा तश्तही, अब जो कुछ तुम चाह रहे हो अनफुसुकुम वो पूरा होगा। क्यों? नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, क्योंकि तुम अब गफूरुर रहीम के मेहमान बनने वाले हो। तो अब जो चाहोगे पूरा होगा। अब कह लो मुझे इतने बड़े बड़े घर चाहिए, मुझे इतनी इतनी बीवियां चाहिए, इतनी इतनी हूरें चाहिए। दुनिया की औरतें कह दें कि मुझे इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। हाँ जी, मैं आ रहा था ना इधर, तो अब मेरे सफर मेरी बीवी तंग आ गई थी। तो मुझे कहने लगी कि अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ईशा इतना बड़ा काम है, मुझे जाने दो। तुम जन्नत में मेरे से 500 साल पहले नहीं जाना चाहती? तो कहने लगी वहां भी अकेला ही भेजना। तो फिर मजे ही मजे हैं, फिर जो आप चाहेंगे वो होगा। यहां पाबंद करना है अपने आप को इस दुनिया में, और पाबंद करना अपने आप को ये सबसे मुश्किल काम है। ये सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को पाबंद करना। देखो इन्होंने अपने आप को पाबंद किया, मेडिकल कॉलेज का तो डॉक्टर बन गए, वहां जो सीनियर डॉक्टर्स ने कहा वही किया। सुबह कहा 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंच गए। वहां पर जिस पीरियड में, जिस क्लास में, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा जी पढ़ो, पढ़ते रहे। उसके बाद 4-5 साल अपने आप को पाबंद ही तो करके गुजारा, तो 5 साल के बाद डॉक्टर बन गए। आदमी को अपने आप को पाबंद करना पड़ता है। दुनिया में जिस चीज को हासिल कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को पाबंद करना जरूरी है। तो दीन, और फिर क्या है, जब पाबंद किया तो अब डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर बनने के जितने नफे हैं अब वो कमाएगा, ये सीधी सी बात। तो दीन के नफे उठाने के लिए कि मैं दीन के नफे उठाऊं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके मैं नफे उठाऊं, उसके लिए पहले हमें उस अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। उसी तरह से अल्लाह जैसे कह रहे हैं, जब वो पाबंद कर लेगा तो फिर उसके नफे उठाएगा, और जो जितना पाबंद कर लेगा उतना ही नफे उठाएगा। जैसे 1 गज जमीन भी जमीन है और पूरी दुनिया भी जमीन है। जिसके पास 1 गज जमीन है वो 1 गज जमीन जितने फायदे उठाएगा, जिसके पास पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया के फायदे उठाएगा।
تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں، جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے پھر کیا ہے، مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں، مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں، حالات اس کو گھیر لیتے ہیں۔ کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے گلاسگو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ یہ کہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے، نہیں، زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی، چاہے تو غربت میں ہے، چاہے تو امارت کے اندر ہے، چاہے تو وزیر ہے، چاہے تو محکوم ہے، چاہے تو دکاندار ہے، چاہے تو کارخانے دار ہے، اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناؤں گا، دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناؤں گا۔ اگر میری مرضی کے خلاف تو چلے گا تو تیرے لیے تمام حالات اور تمام کامیابی کے نقشے ہونے کے باوجود تجھے مشکل میں ڈالوں گا۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ ازل سے لے کر آج تک ہو رہا ہے اور آج سے لے کر ابد تک یہی ہوگا۔